হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা হয়তো ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পেরেছো যে আজকে আমাদের ভিডিওটা কেমন হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, আজ বেশি বকাবকি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি চলো। আর তোমাদের কার কেমন লেগেছে কমেন্ট সেকশানে জানাতে কিন্তু কেউ ভুলবে না। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। तुझे गले से लगा लूंगी ओसैया दीवानी मुझे अंगिया सिला तेरे ओसैया दीवानी तुझे सीने से लगा लूंगी ओसैया दीवानी मुझे बन के परमीर भी शुभ है, आदिकाल से शुभ है, सबका अंत भी शुभ है। शांत बैठे पर्वत पे और प्रचंड भी शुभ है। क्रोध जिनकी आंखों में प्रेतों का साथ है, कालों का काल उसका मेरे सर पे हाथ है। रक्त में है बहते मैं हूँ भक्त महाकाल। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जगावे होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। শেষ করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো আমাদের
কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দেবে, যাতে আমাদের নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।